नमस्ते मु आशा करी कि आपण माने बहुत भले थे। चलतु गोटे सुंदर वीडियो विषय में आपण मानक कहबी जो थे कि जो वीडियो देखले कि आपण मानकर बहुत काम आसो। आपण माने जानिथिबे जे आजिकल समस्ते बहुत बढ़िया बढ़िया घर कर तेणु से घर किछि दिन गला परे काम मागुची कौन पे काम मागुची कहीं काम मागुची से विषय आम जानिबा। चलतु फ्रेंड्स आम सर्वप्रथम छात उपर को जीवा। चलतु मुझे गोटे छात उपर अच्छी ये छात उपर आमर बर्तमान काम चलो मु वाटर प्रूफिंग काम करुँची। आपण मैंने चलतु मुझे छात विषय में आपको जनइबी छातर कौन कौन प्रोब्लेम हो जनइबी। चलतु प्रथम जाणीनवा छात विषय फ्रेंड्स आप जानते एत प्रकार काम चली विभिन्न प्रकार सीमेंट बाहर विभिन्न प्रकार काम चली छात उपर बर्तमान आप कौ परिमाण सीमेंट दौरान कौ परिमाण गोड़ी बाली स्टील दौरान व्यवहार करते सब परिमाण सत्वे भी आमर छात कहीं खराब होमें रिपेयरिंग कहीं करुचे। चलतु फ्रेंड्स आम गोटे सुंदर वीडियोटे देखा और छातर मरामती किभली भाव में हो पार तार भल कम केमती हो पार सुंदर ट्रिटमेंट केमती हो पार ता विषय जाना। चलतु आज्ञा आसतु देखी नवा प्रथम आम गोटे कम को आसचु बर्तमान मुझे बर्तमान बेंगलोर कम कर वाटर प्रूफ आमर गोटे बड़ कंपानी अच्छी बीपीएस वाटर प्रूफिंग जोटा कि मुझे वाटर प्रूफ कम कर आज की 16 वर्ष है। देखो ये गोटे कम ये गोटे घर भितर गोटे गोटे राउंड टाइप गोटे पोल होती पोल उपर गोटे स्लाब लगी ये स्लाब रे वर्तमान देखते क्रैक सब हो क्रैक सब आम क्रैक पॉइंट यार खोलीचु ये क्रैक पॉइंट रे सब लीकेज हो पानी बहु मात्रा लीकेज हो आपण मैंने भी विश्वास करें मु कैमरामैन को कहबी टी जूम करके देखेबे ये क्रैक सब केमिटी होती ये सब जॉइंट देखो ये सब जॉइंट सब पानी जाऊँगी ये जॉइंट आम केमी ट्रीटमेंट करवा को केमिकल सहित ट्रीटमेंट करवा केमिति करवा प्रोसेसिंग सब मु कहबी आपण मैंने यही प्रोसेसिंग रे काम कले निश्चित भाव आपण छातटी बहुत सुंदर हो पार बहुत स्ट्रंग भी हो पार। चलतु फ्रेंड्स आम सर्वप्रथम ये जो छातटी होती ये छात कहीं क्रैक हो क्रैकर कारण कौन आम देखा तापर। चलतु सर्वप्रथम ये जो क्रैक पॉइंट को आसीगले ट्रीटमेंट बर्तमान ये आम पाखे बर्तमान ये अच्छी गन मेसीन जो थी कि आम केमिकलटा टी भर्ती करवा क्यों केमिकल आम यूज करवा से केमिकल विषय आम जाना। आपण मैंने विभिन्न प्रकार केमिकल यूज करुवे गूगल भी सर्च कले भी सब प्रकार केमिकल मिल कि सबुठ बेस्ट क्वालिटी केमिकल मु आपण मानू कहबी से आपण माने देखंतु ये गोटे केमिकल आज्ञा देखंतु ये केमिकल देखंतु ये एशियन पेंट रो मु कैमरामैन कहबी जूम कर देखेबे ये हूँ एशियन पेंट रो 600 ml यार ना हूँ क्रैक एंड गैप फिलर्स ये केमिकल ना हूँ क्रैक्स एंड गैप फिलर्स ये केमिकल आप गूगल भी सर्च करके मगई पारे। ये केमिकल दाम बर्तमान हूँ MRP अच्छी 575 यानी 575 टंका। आपण मैंने भल लगे देखी नि बर्तमान केमिकल नाटा देखी नि 600 ml नेट रेटा भी देखी नि ये केमिकल आम यूज करवा। चलतु आज्ञा आम ये केमिकल को केमिति यूज करवा आम से विषय जाना। तेणु सर्वप्रथम आमको गोटे दरकार हम गोटे मेसीन जार ना हूँ गन मेसीन ये गन मेसीन रे आम केमिकल टी पुश करार अच्छी। तेणु देखो फ्रेंड्स एमर आगुरी गोटे केमिकल बर्तमान पुश होगी अच्छी मुझे बर्तमान लगेबी लगे आपण मानू देखा। हाँ फ्रेंड्स देखो बर्तमान बर्तमान नोजल कर सारा बर्तमान आपको प्रस्तुत कर यूज कर देखी नि
କ୍ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ରସ୍ରେ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଯେତକ ସବୁ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ସବୁ ଯାହାର ଅଛି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର କେମିକାଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ୍ରାକ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଭୀର କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 mm ଗାଢ଼ା ହେବାର ଅଛି। 10 mm କେମିକାଲ ପଶିବାର ଅଛି ତା ଭିତରେ। କେମିକାଲଟା ପଶିଲେ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିକାଲଟା। କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି ନାହିଁ, ରିଅଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ରିଅଲ୍ କାମ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଛାତରେ। କୌଣସି କ୍ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସେ କ୍ରାକ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଉନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, କେମିକାଲର ଦାମ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତଥାପି ଆପଣ ଏ କେମିକାଲଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବେଟର୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ କେମିକାଲଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେବଳ କ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ଏ କେମିକାଲଟି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। କେମିତି କ୍ରାକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଏ କେମିକାଲଟା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଫିନିସିଂ କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ରାକ୍ରେ କେମିତି ମାଲଟା ପଶୁଛି, ମେଟାଲ ପଶିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁସ୍ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଗନ୍ କେମିକାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିବ କେମିକାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କେମିକାଲ ଏଇ ଭାବରେ ଆସିବ ଗନ୍ ମେସିନ୍ରେ। ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଦେବାର ଅଛି ପୁରା ଭଲ କି, ପୁରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ କି ମେଟେରିଆଲଟା ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଇଏ କେମିକାଲଟି କାମ କରିବ, ଉପରେ ଉପରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିକାଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାତକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତର କ୍ରାକ୍କୁ ଇଏ କାମ କରିବ ଠିକ୍ସେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଛାତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 500 ଟଙ୍କାକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ କି 1000 ଟଙ୍କାକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛାତର ସହି ଟେକ୍ନିକ୍ କେମିତି ଭଲ କାମ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଛାତଟାକୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ଆମେ ଫିନିସିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପଟି ବ୍ଲେଡ଼। ଇଏ ମାର୍କେଟରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଷ୍ଟୋରରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ଏ ପଟି ବ୍ଲେଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ୟାକୁ ଲେବୁଲ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେବୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏ କେମିକାଲ ଲେବୁଲ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବୁଲ୍ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକୁ ଗ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି କେମିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଦେଖିଲେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିକାଲଟି ଲାଗୁଛି। और ଯେତିକି ଭିତରେ ରହିବା କଥା ରହିଯାଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେ, ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ୟା ଉପରେ ମାରିବା। ହାଲକା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହାଲକା ଟିକେ ମାରିବା, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ये बर्तमान होगला तो कौन प्राग आउ टिके देदेव मोटा टिके करके देदेव टिके मोटा कर देदेले तार से रही देखो फ्रेंड्स ये बर्तमान आम होगला बर्तमान ये तक दे दूसरी कहीं यहाँ पानी पॉइंट यहाँ सदा बेले खरा भी बाजिब या देखो फ्रेंड्स जेकोसी केमिकल लगातु जिते दामिका केमिकल होना कहीं किंतु जदि खरा तापर पड़ा से डैमेज करिवो ही करिवो। तेणु आपण मानू गोटे रिक्वेस्ट जेकोसी केमिकल यूज करुँचे किसी ना किसी कभर करंतु। कभर कौन करेंगे तापाई मुझे गोटे रखी
ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ବି ତାକୁ ପାଇପାରିବେ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ କେମିକାଲଟି କ'ଣ ୟା ଉପରେ ମରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କେମିକାଲ ସେଭ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଆକୁ ଫିନିସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବାର ଅଛି। ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଟିକେ ରହିଥାରେ କେମିକାଲ କାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର କାମ। ଗୋଟା କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ କେମିକାଲଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି କେମିକାଲ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ପାଣି ପୁରା 100 ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ଆମ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଘର ଇଏ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଛାତ ପେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହୁନି, ପୁରା ରିଅଲ୍ କହୁଛି, ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କାମର ସହି ତରିକା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରୋସେସିଂ ପୁରା ସହି, କେଉଁ କେମିକାଲ ଲାଗିବ, କେଉଁ କାମକୁ କେଉଁ କେମିକାଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସିଂ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି କେମିକାଲ ଗୁଗଲରେ ବି ମାରିଲେ ବି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି କେମିକାଲ, ଟିକେ ଦାମିକା କେମିକାଲ ଟିକେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ କାମ ଭଲ କରୁଛି 100% ସିଓର। ତେଣୁ କ୍ରାକ୍ର ଇଏ ବଡ଼ା ପାଇଁ ଗଡ଼ଫାଦର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କେମିକାଲଟିକୁ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ବି ରହିବ, କ୍ରାକ୍ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏଠି ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଲିକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି ଆପଣ ତାକୁ ସିଧା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫଳ ହେଇଗଲାଣି, ଡ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଇଏ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପୁ ପାଣି କରିଛି। ମୁଁ ଆକୁ ଫିନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପୁ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ସାମ୍ପୁ ହେଲେ ଚଳିବ, ଖାଲି କ୍ଲିନିଂ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଚଳିବନି, ସେ ଯେକୌଣସି ସାମ୍ପୁ ହେଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ଆକୁ ଫିନିସିଂ କରିବାର ଅଛି ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ଆକୁ ଫିନିସିଂ କରିବାର ଅଛି। ହାତରେ ଆକୁ ଫିନିସିଂ କରିବି। ତଥାପି ଡ୍ରାଏ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ଡ୍ରାଏ ହେଇନି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଫିନିସିଂ କରିଦେବାର ଅଛି। ଏମିତି କୁଆଡ଼େ କେମିତି ରହିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେବ, ଡ୍ରାଏ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ ଡ୍ରାଏ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ସାମ୍ପୁଟା କାମ କରୁନି ଠିକ୍ରେ, ଜେଲ୍ ସାମ୍ପୁଟା ଏଇଟା ଆସୁନି ଏଇଟା ଠିକ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମର ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କାମ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂରେ କାମ କରାଯିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଏଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ।
पूरा लाइव वीडियो मु आपण मानकु देखौछि एथरे कोनोसी ये नाही आपण मानकु मु देखैबी मु वर्तमान पे गोटे डॉक्टर घर को आसी वर्तमान तार टिके लीकेज अछि वर्तमान जो कामटा वर्तमान चलछि क्रैक कामटा चलछि तार लीकेज चलछि वर्तमान आसी मु एठी तेणु आपण मानकु मु कैमरा मानकु भी कहि देबा चाहे जे से वर्तमान टिके चारिपटे टेरिस टे देखेबे हमर वाटर प्रूफ काम होइछि केमति सुंदर भाबरे होइछि देखै दियंतु केते सुंदर भाबरे वाटर प्रूफ काम होइछि मु आपण मानकु एतिक रिक्वेस्ट करिवि जे आपण माने पूरा वीडियोटी देखंतु वीडियोटी लंबा होई पारे सत किंतु वीडियोटी देखंतु संपूर्ण भाव में देखते वीडियोटी को वाच करूँ वीडियोटी भल लगे लाइक करूँ और शेयर करने जमा भूलिए ना और मो चैनल टी सब्सक्राइब भी करूँ चलतु फ्रेंड्स आपण मानक बर्तमान ये साइड्र क्रैक बर्तमान मुझे आपण मानक देखली साइड्र क्रैक या पर ऊपर क्रैक देखी आपण मानक ऊपर क्रैक देखापी बर्तमान तार प्रोसेसिंग भी कहि चलतु देखी नवा सी कमटी केमती हम तेणु मुझे ड्राए हो गए ये फिनिशिंग कर दूसरी फिनिशिंग कलापर ऊपर कमटा को जीवा शेष होगा रे काढ़े केते लगे फिर ठीक नहीं बहुत लगे तीन गल देख फ्रेंड्स एमती पुश करिए काटिया पड़ो टे तार ब्लेड काटिए देखिए बर्तमान कटिंग होगा पुश कर रखिए ये होगा आपंकर रेडी बर्तमान माल ओके पास कला चालू करवा डेंजर हो डेंजर हो डेंजर कौन था साइड क्रैक मारे बहुत डेंजर ऊपर क्रैक मारे कुछ टेंशन ना साइड क्रैक जो डेंजर हो तलू आप देखो के गाढ़ा अच्छी मतलब सेतु भी ना धूलीटा बाहर कर दे क्रैक रू भल लगे देख फ्रेंड्स ये बर्तमान आसीगला आमर टॉप रो बर्तमान क्रैकटा ट्रिटमेंट हम टॉप रो क्रैकटा क्रैक रो डस्टा को भल काट दियो भल पूरा परिष्कार कर काढ़ देख फ्रेंड ये बर्तमान क्रैक रो बर्तमान डस्ट जिते सब अच्छी सब कढ़ा ट्रिटमेंट हम टॉप रो आपण मैंने देखी नि भल कि वाश कर एवं मो भिडियोटी संपूर्ण भाव में देखु एवं मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं नोटिफिकेशन बेल टी ऑन कर दिंतु ये बर्तमान क्रैक चलला बर्तमान टॉप रो बर्तमान मेटेरियल लोड होला थरे देखंतु ये भलिया क्रैक फिलिंग करिवे ये जति हीट रहिबो सेति भल काम करिवो आ भल कि आपको डस्ट काढ़े डस्ट रही लगे देखिपुर कि भाया दि जाऊँगी लगे खरा भी बहुत मस्त हो कम आम चैनल टी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल टी ऑन करने भूलिए नहीं देखो ये
केमिकल दिया जीवो एमती तो मुझे सब कम कले वीडियो बहुत लंबा हो तेणुक मुझे आपण मानक छोट छोट करके देखो कटिंग करके आपण मैंने फॉलो करेंगे। पूरा रियल वीडियो है आपण पूरा लाइव करके देखिए आप यही प्रोसेस वे कम कले कमटा पूरा सक्सेस हे। ये सबुठ बहुत मूल्यवान जिनस हो लाइट ये बर्तमान आम सेफ्टी ना बिना सेफ्टी काम चलती बहुत हाइट रे तेणु आपण मैंने सेफ्टी काम करते। तापर देखु बर्तमान ये बर्तमान फिनिशिंग चलला फिनिशिंगटा भल कर मोटा करके दे मेटालटा पूरा फिनिशिंग कर देखु पूरा फिनिशिंग चली आपण माने ये पट्टी ब्लेड साहाय्य फिनिशिंग करें। आपन को टिके जरूरत हम शैम्पू पानी क्लीनिंग प्लस हेल्ले चलो जेकोसी शैम्पू हेल्ले चलो कहीं शैम्पू पानी हेल्ले केमिकल हाथ छाड़ ना छाड़ ना। केमती ट्रीटमेंट चलती देखी नियंतु। देखु केते तल हाइट रे काम चली बर्तमान में पूरा रियल वीडियो आपन को देखो कौन सी फेक नहीं। एठे टिके दियो एठे टिके केमिकल दियो बाहर एडवांस करोनी केमिकल ये भीतर दियो केते सुंदर भाव में काम चलती देखु ट्रीटमेंट चली। देखो मुझे आपको कहती शैम्पू पानी दरकार हम यही से शैम्पू पानी करी या ऊपर फिनिशिंग करा पड़ो ना हाथ में सब लगे कि माने छाड़ ना हाथ रू। देखो शैम्पू पानी रे आपको फिनिशिंग करार अच्छी देखो केमती फिनिशिंग चलती। देखो बर्तमान एमती क्रैक फिलिंग होउची आपण माने देखिले संपूर्ण वीडियो टी आपण देखंतु भल लागले शेयर करंतु और लाइक मध्य करंतु एवं मो चैनल टी सब्सक्राइब करंतु बेल नोटिफिकेशन टी ऑन कर दियंतु जेहेतु कि मु जते बेले आपन को पई वीडियो छाड़ी सर्वप्रथमे आपण पाई परिबे। रहूची धन्यवाद।